नमस्कार फ्रेंड्स आमे वर्तमान मनाली रे अच्छु एठारे बुलिबाकू आसीचु हिडम्बा टेम्पल। आपण माने जानिथिबे महाभारत रे हिडम्बा हेउछंती हमर भीमंकर स्त्री। आमे सेही मंदिर को वर्तमान आसीचु बुलिया पई। आसंतु एई हिडम्बा टेम्पल पछरे जो कहानी अछि ए विषय आमे एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनिबा। यही होची संपूर्ण भावे एक असुर मानक अंचल। पांडव माने जो समय अज्ञात बास करथिले एई जंगल देई से माने आसीथिले। ए समय एठारे थिले मा हिडम्बाकर भाई हिडम्बा राजा थिले एवं राजा निर्देश देइथिले तांको भौणी को मा हिडम्बा को मायावी रूप धारण करी पांडव मानको जाई खाइबा पाई। मात्र माँ हिडम्बा जो समय पांडव मानक देखा जाइथिले भीमंकर रूप भेष शक्तिशाली देखि तांको प्रति भल पाइबा बढ़िथिला एवं से तांको हत्या न करी फेरी आसीथिले। असुर मानक राजा हिडम्बा निज भौणी उपरे रागी निजे ही आसीथिले बे पांडव मानक हत्या करी खाइबा पाई। मात्र भीमंक सह युद्ध करी से पराजित होइथिले एवं मृत्युवरण करथिले। माता हिडम्बा देवी भीम को विवाह करिया पाई माता कुंती को कहिथिले एठारे एक परंपरा अछि राजा को जे हत्या करती से एठारे राजा होती। एणु मते भीमंक सह विवाह करंतु एवं भीम को एठारे राजा करंतु। मात्र कुंती कहिले तुमे केवल गोटे वर्ष पाई भीम को विवाह करिवो एवं भीम को गोटे वर्ष पाई रखि पारिबो। तांको औरसरु जे जन्म हेबो तांको एठारे तुमे राजा करिवो। मात्र हिडम्बा देवी तांको कथारे राजी हेबारु भीम को विवाह करथिले एवं तांको औरसरु घटोत्कच ही जन्म ग्रहण करथिले। जय मां हिडिम्बा। हाँ फ्रेंड्स ये अंचलटी संपूर्ण शांत अंचल। या मझिरे यह संपूर्ण भावे काठरे तैयारी एवं अनेक हिंस्र जंतुकर सिंह मध्य ये कांथ चतुर्पार्श्वर रही। आउ मंदिर मध्य को कैमेरा अलाउ नथिबारु मु आपन मानको मां को भोजी देखै पारुनी। मात्र एठारे केवल माँ हिडम्बाकर पाद चिन्हटी अच्छी सेटा ही पूजा मंदिर पाखरे एक पार्क अच्छी। केवल 10 टंका दे पार्क को जाई परिबे एवं एठारे मध्य घटोत्कचकर मध्य टेम्पल अच्छी। एठारे मध्य आपण माने ए टेम्पल को दर्शन करिवे। जो माने मनाली आसंती ए मंदिर को निश्चित आसंतु बुली जिबा पाई। हिडम्बा टेम्पल रो हमर आउ जने ओडिया भाई मध्य देखा को पाइलो। भाई आपन को नाटा कोन कोठी आसंती? पुरी रु पुरी रो एटी रहउचंती कोठी? एई स्कूल ए जो आई लव यू केते दिन रहिलेनी? 2 दिन। 2 दिन ओके ठीक अछि। यह होची मनाली रो ट्रेडिशनल कस्टम। आपण माने अनेक विजिटिंग प्लेस रे एई भली कस्टम देखिबा को पाई परिबे। मात्र 100 टंका एवं 150 टंका देई आपण माने पिंधि की एई बेसरे मध्य फोटो उठिबार मजा नै परिबे। विजिटर्स माने मध्य एटा को पिंधि अनेक मजा नेउछंती। फ्रेंड्स आमे वर्तमान वशिष्ठ टेम्पल जीवा पाई स्थिर करिछु। यहाँ मनाली ठारू 3 किलोमीटर व्यवधान हेबो। 1.5 किलोमीटर आम गाड़ी रे आसीबा परे आउ बड़ गाड़ीटी ऊपर को जाई परिबनी। तेणु आमे चली चली जीवा पाई स्थिर कलु। मात्र 100-200 मीटर आसीबा परे हमर बहुत छोट पिला माने कहले आमे चली परिबनी कारण बहुत उच्चा अछि। तेणु आमे गुडा हाई रेट दे दुईटी गाड़ी कलु। मात्र 1.5 किलोमीटर पाई 700 टंका लेखा नहीं। यह होची महाप्रभु रामचंद्र एवं सीता देवी लक्ष्मण जींकर एठारे ही मंदिर अछि। एठारे एक विशेषता रही गरम पानी बाहरे प्राय 35 डिग्री सेल्सियस एठारे पानी बाहरे निजे मध्य अनुभव कली। मात्र एठारे मोबाइल अलाउ नथिबारु आपण मानकु देखै पारुनी। मंदिर पाखरे एठी मध्य हमर ओडिया भाई देखा को मिलुचंदी। सर गुड मॉर्निंग। आपण कोठी घर? बालेश्वर। बालेश्वर कोठी? प्रॉपर बालेश्वर नहीं। एठू केबे आसिलेनी? केते दिन रहिबे? 2 दिन नहीं। ठीक अछि एंजॉय करो। भगवान रामचंद्र को गुरु ऋषि वशिष्ठ का नाम अनुसार या वशिष्ठ मंदिर करा जाइछि। मनाली रो अन्य एक पर्यटन स्थल बुद्धिस्ट टेम्पल। यहाँ मनाली सिटी मध्य मंदिरटी अच्छी। बौद्ध धर्मावलंबी भक्त माने एठारे अधिकांश आसंती।
ଏଠାରେ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଯେମିତି ଲଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ହିଁ ଏଠାରେ ଲଜ୍ ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଠାରେ ରହିଛି। ଆଉ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଗାର୍ଡେନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଲଜ୍ ପାଇଁ ସବୁ ରୁମ୍ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ଏଠାରେ କରାଯାଏନି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆସି ରହିଲେ ଏଠାରେ ହିଁ ଆପଣ ବୁକିଂ କରି ରହିପାରିବେ। ମୋନାଲିର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ରତଙ୍ଗ ପାସ୍। ଏଠାରେ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଆପେଲ ହେଇଛି। ଆପେଲ ଗଛ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାର୍ଡେନରେ ଆପେଲ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଏବଂ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ। ଏ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରାସ୍ତା। 14,000 ଫିଟ୍ ଉପରକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାହାଡ଼କୁ କାଟିକି ଏ ରାସ୍ତା ବନାଯାଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିନାଲି ରତଙ୍ଗ ପାସରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ବରଫ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ଯାଇଛୁ, ଉପରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ବରଫର ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦୂରର ପାହାଡ଼ ଅଛି। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଭିଜିଟର୍ସ। ବରଫର ସମସ୍ତେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟାକ୍ ଅଛି, ହର୍ସ ଆଉ ସ୍ନୋ ବାଇକ୍, ସ୍ନୋ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ଏଟିଭି ରାଇଡର। ଏ ବରଫ ଉପରେ ମଜା ନେବା ପାଇଁ କେତୋଟି ଯାନ ରହିଛି। ଉପରେ ରହିଛି ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛି। ଏପଟର ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଯାଇକି ମଜା ନେଉଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବରଫ ପାଖରେ ପାଇ କେତେ ଖୁସି ରହୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଜା ନେଉଛୁ ବରଫର। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆମର ଜଣେ ସାଥୀ ଶୁଭ, ସେ ଆମ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଲେନି, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇଯିବା, କାରଣ ଯେଉଁ 14,000 ଫିଟ୍ ଉପରେ ଅଛୁ ଏଠାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟେଜର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବୋଧ ହୁଏ କିଛି କମ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇଯିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଫିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମଜା ମସ୍ତି କରିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ସୁନାଲ ଭ୍ୟାଲି এই ଜାଗାଟି ପାରାଗ୍ଲାଇଡିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଏଠାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରୋପ୍ ୱେ ଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଏ। ବହୁତ ହାଇଟ୍ରୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଇଟାରେ ହିଁ ପାରାଗ୍ଲାଇଡିଂ କରନ୍ତି, ଯାହାର ଅଧିକ ହାଇଟ୍ରେ ଆସିଲେ 3,500 ଟଙ୍କା ତାର ଚାର୍ଜ ରହେ। ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ କିଛି କମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହେ ଯାହାର ଚାର୍ଜ 1,400 ଟଙ୍କା ରହେ। ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରୁ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପାରାଗ୍ଲାଇଡର ଯେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ 700 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନିଅନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼ ଏରିଆ, এই ପାହାଡ଼କୁ କାଟିକି ସେମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏବଂ ରୋପ୍ ୱେ, ଏ ଯେଉଁ ରୋପ୍ ୱେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରୋପ୍ ୱେ ସାହାଯ୍ୟରେ ରୋଡ଼ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାକିଣି କରନ୍ତି। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଟୁ ମୋନାଲି 267 କିଲୋମିଟର୍ସ ଏବଂ 14ଟି ଟନେଲ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏମାନେ ପାହାଡ଼କୁ କାଟିକି ସବୁ ଟନେଲ ବନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ କେମିତି କଟାଯାଇଛି, ଏହାରି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟି ରୋଡ଼, ଏହା ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ଦେଇକି ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛୁ। ଏବଂ 14ଟି ଟନେଲ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତର ସମଷ୍ଟି ପାଖାପାଖି 9-10 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଏବଂ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟନେଲ ହେଉଛି ଅଟଳ ଟନେଲ। ଆମ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ଟନେଲ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି 9 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏହି ଟନେଲ ହେଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଟନେଲ। ଏହା ହେଉଛି ମୋନାଲି ସିଟି। ରାତିର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ଗହଳି ଏଇଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁମାନେ ମୋନାଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମାନେ ମେ-ଜୁନ୍ ମାସରେ ଟୁର୍ କରନ୍ତୁ। ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଠିକ୍ ରହେ। ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀର ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଥଣ୍ଡା
टेम्परेचर को आसी जाए आमको संभालिया ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ଖୋଜନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ କରନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଟ୍ରେ ପାଆନ୍ତି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରତଙ୍ଗ ପାସ୍ ଯଦି କେହି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ସିଜନ୍ର କେହି ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏଠାରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପଥର ଏବଂ ଅତଡ଼ା ପାହାଡ଼ର ଅତଡ଼ା ଖାଇକି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହିଥାଏ। फ्रेंड्स आमर ये मनाली एवं शिमला यात्रा संपूर्ण भाव आम सुंदर भाव काटिलु आम सब श्रेय दौरान ये ड्राइवर भाई को अमर सिंह भाई आमको पूर्ण मात्रा रे साहाय्य कले आमको एक प्रकार गाइड रही सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय हूँ आमर जो रतंग पास जाइलु 14,000 फीट ऊपर को जाइलु एक जिम्मेदार रिक्स संपूर्ण भाव नहीं जाइए कारण ये पहाड़ रास्ता एक दक्ष ड्राइवर आवश्यक यांकर 30 वर्ष अभिज्ञता ड्राइविंग रही आपण मैंने जदि कहीं आसती ये ड्राइवर भाई सहित जोगाजोग करूँ आम केवल ड्राइवर सहित भरी नथिलु आम एक साथी भाव से आमको साहाय्य करिसेंती। और कुछ बोलेंगे कुछ बोलिए हमारे साथ बातचीत हमारे साथ जो जर्नी किए कैसे लगा क्या क्या डिस्टर्ब हम लोग किए और क्या क्या हुआ थोड़ा बताइए। आपकी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस नहीं, हमारी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस हुआ हो तो उसके लिए हम सॉरी फील करते हैं। नहीं ऐसे कुछ नहीं हुआ ऐसे कुछ नहीं हुआ और आमर समस्त साथीगण सब विदाय दौचु जो आम सहित साथ देले गोटे सांग भई पूरा रहिले एते दिन भिडियोटी केमती लगिला मतामत रखिबा सह लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिया पई भूलिबेनी। धन्यवाद नमस्कार।